Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب إمامنا وسيدنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الذين حصل من نوره المعجزات الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. بحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين يا رب. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. القائل وهو الصادق المصدق السيد الوجود والمقام المحمود بدر البذور حبيبنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: دعاء الوالد لولده كدعاء نبيه لأمته. قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. صدق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال الإمام عارف بالله محمد سفيان الثوري النيسابوري: من أراد مجلس الأنبياء أراد مجلس العلماء. أما بعض، حضرة الكرام وحضرة المحترمين وحضرة المحترمة علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء seteja warasatul anbiya pewaris ilmu muljana Rasulullah, seteja para masyayikh, para alim ulama, sirajul misbah, temar lampu senter kaula ajunan seteja umat Kanjeng Nabi. Beliau para kiai, para muallim, para rolah, terjukan guru-guru ngaji, pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan Islam, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, serabu esiang aremangken sesetejenang sangat badan gula takzimi tormulja aki wa na'udzu bidikri ajunan semulja al-muhtaram al-mukarram sahibul wilayah Kiai Haji Muhammad Ruslan mata'ana Allah bitul hayatihim. Terjukan putra mahkota beliau Ustaz Khalilur Rahman mata'ana Allah bitul hayatihim. Al-muhtaram al-mukarram sahibul wilayah al-arif billah al-allamah Kiai Haji Hafash Syakur, muassis daripada Ma'had An-Nur mata'ana Allah bitul hayatihim. Al-muhtaram al-mukarram sahibul wilayah juga Ustaz Musleh mata'ana Allah bitul hayatihim. Terseteja para kiai sidan gula tak nyebut asma agung ajunan situng bersitungah, namun tak orang takziman terjukan ikhtiraman tidak ada ajunan seteja. Dan rabuna para beliau para muallim, orang-orang seseneng keilmuan Allah malarmantar Muhammad Sufyan Ats-Tsauri khusus epon benak foto kompoi kula ajunan seteja epateti nak foto kompoi seseneng nyari ilmuan Allah sehingga nang oleh ahlak sebarokah dan manfaat. Amin ya rabbal. Ayolah bab rahimakumullah. Kanjeng Nabi ada bu pak, mungkin lapor pada pak para muallim, para kiai. Man nazar ila wajhil alim, siapa orang yang beringin aroma saraja tusa atau pada raja tusa soki miskin kiai beni kiai debuna Kanjeng Nabi lesan seroom lesan sepon tak bisa lecek ngolati dek ke salera muljina orang-orang alim yang ada di hadapan anda kak dinto nadratan sekali pandangan ajunan ngolati dek salera beliau sekalian. Napa sekolah Habib
Paleman dari kenangan tuan rumah ning isyang are mangken ajunan Paleman kacomon bengse bengah khalaqallah Allah nyiptaki mintilkan malakan Allah nyiptaki situng malaikat sampai beni perakkeun kopur sampai pagi yaumil kiamah malaikat ka dintoh mengistighfarkan nyaporaki dosa-dosa ajunan sateja alhamdulillah mantare saporaki saja sareng Allah amin ya rabbal ngolah tidak sadarna beliau para muallim para kiai anika memiliki khusus keuntungan khususiah yang luar biasa nadratan sekali pandangan kalaban pandangan sejemper kecuali mbian mancelak ka para kiai manteng mon ka manteng yang pas mancelak anika beni malaikat sinyaporaki si datang Pak biasanya si datang malaikat Israel Pak Mater lanceng umur sehat wal afiah amin ya rabbal yang terhormat dan taretan majelis Salawat Bahagam Sejuk Korseh Ustaz Jauzi dan kawan-kawan terus lancung umur sehat wal afiah fajr muljah makmuran mubarakan nafi'an amin ya rabbal alamin yang terhormat Bapak Kepala Desa tercinta Beringin si alhamdulillah Rabu Syukan Bapak Kepala Desa Budianto melantar cerputan Beringin ben sekitarah panyoon dek Allah ijumadithani masoan nang emasehi tahun 2006 lekor dek budina dek binggenga Beringin cerputan ben masyarakat terus ada dia kenangan sepacu dari penyakit pelai ben musibah pada kenangan setoyib wa rabbun ghafur racukena masyarakat buka banyak sarang Allah halalan tayyibatan mubarakan amin ya rabbal amin ya rabbal yang terhormat sahibul farhah wa sahibul manzil isat ari mangken tuan rumah Bapak Murahman ini Bapak Murahman beserta keluarga besan sesat ari mangken jemper pangkelienah kalaban lahira kompoi lake separingi asma sareng beliau dan gula mereng iki gak ditok ya Haji Muhammad Ruslan paringi asma Muhammad Sufyan Ats-Tsauri anika seebebena beni apa ya enggak sing leduk merjon lagi ke depor enggak Allahumma shalli ala Muhammad kala sameton nika emot keng ka guru di mini pondok pernah mator Muhammad Sufyan Ats-Tsauri Sufyan nika reng lake se ngaber kanggo ibadah santak sura ibadah nika santak jadi gue laku nika mon bek lecak yayan nika ibadah itu ana obanya manabi anika Sufyan santak papan santak Ats-Tsaur maaf sabora Tsaur dalam balaghah artinya nika benteng masa kak itu Habib dimin sahabat Nabi sinya Mas Sufyan nika kak kenga ireng cilbutan kula taoning bian basera keng kanjeng Nabi nabina kaul ajunan sateja nalikana sahabat nika tuti moso pas auba hijrah tuti sahabat kanjeng Nabi siya Sayyidina Sufyan ongke ke masjid yang tos sakalian dukale telo kale sakalian ongke ke masjid tak maca doa ngangkui soko si kacer beda-beda kan tuh beda cek sampai Pak sakalian yang tos dengan kanjeng Nabi sahabat pon Sayyidina Ali pon lak mancelak Sayyidina Umar lak mancelak ada orang tak tahu paling cek masjid compon Gusti Allah orang si masuk ke masjid berarti ini kan masuk dalam Gusti Allah tapi saya ingat Allahu kan wala makan Allah nika tak butuh tempat karena Allah nika nyipta tempat nika orang sampai telo kali Pak Sufyan Sayyidina Sufyan ongke ke masjid ngakui soko si kacer nah pada buna kanjeng Nabi langsung nyentak Sufyan tur geti mulyumna tur geti mulyumna tur geti mulyumna benteng monongke ke masjid soko si kanan benteng ongkur ya kan tak kira kanjeng Nabi parwan ngojek sahabat benteng kan tak kira kini ke Pak aku entak sentak benteng monongke ke masjid soko si kanan to santos lo kali pakun bae negara kanjeng Nabi beni tak bisa juga Pak keng mon urusan agama Allah jadi mau nampian andi man to kompoi ongko ke masjid pakun nang soko si kacer olok ben ngeding benteng ong tenek kerja Pak ongke ke masjid Pak baca doa nah boleh tak kocak apaan benteng ongke ke masjid napa doa nah enten tatanya ke kiai ini ke kiai anu logus itu ilmu nah ongke ke masjid doa nah napa Pak hah Allahumma barik lana fima razaqtana palang Beringin ongke maca selawat iya tak salah tak lopot selawat keng se selawat benem pian ro ngajari doa
Napa doana Allahumma ftah li au Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka ki bang-labang rahmat ajunan. Mohon ajunan oleh sadetes rahmat pi, situng rahmat pi, Pak. Cukup kangkui masalamat ajunan, etunya, ekopur, yaumil mahsyar sampai pale mandek surga Allah. Tua kini kana foto Muhammad Sufyan Ats-Tsauri, tombo tibesah akatia Sufyan Ats-Tsauri se ulama se dari Iran, se lahir tahun 94 Hijriah, se tahun 101 Hijriah. Banyak karangan kitab ni nak foto menteri tombo teti orang-orang secinta ke ilmu Allah, nak foto sesoleh secinta dek kanjeng Nabi, ngabdi dek ka kuruna, ngabdi dek karing sepona to ada ke Allah. Berinsyaallah nak foto kompoi kulajunan saja berkat kanjeng Nabi takdir tadi nak foto kompoi salihin salihat, kompoi salihin salihat, nak foto kompoi salihin salihat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Udhkur as-salat ala Nabi Muhammad. Jam setengah telok lebet lemak. Terus lagi nah. Hi. Binian sing ngaji deh. Buksantaan. Ya lah. Gimana lah. Andika tak langkong dek para muallim para kiai dan gule sesona tak pantas kangkui atahnik, kangkui ceramah dajunan. Beda para muallim para kiai sepuh selebih wajib kangkui atahnik dajunan. Tahnik nikah Pak. Tahnik mama sok deeren semanis kalesan ekail sampai alos acampor pangaporah bencopa anika pas epa keluar etulengaki kalesana beji oleh napa Habib korma matu pokok deeren manis setai masak kalaban apoy samangkah apa boleh acem mau acem enjak pun boleh tak tahnik tak nyara mencret Pak iya Pak. Jadi pokok deeran manis sekak di deeran manis nikah tak emasak kalaban apoy. Cuma yang disarankan ben Rasulullah nikah tamar nikah korma kereng luar ekasa kereng polen kormana dalam abica. Kangkuin apa Habib? Pertama kali beji nikah sebelum masuk senyama bubur esun milna wa alihi wa sahbi bencakan janabon. Ani ke masuk isinya manis kepi. Empian oning sunnah parapan jundaran Allahu Akbar pak repan iftar buka puasa sesunnah eder kada sebelum selain adalah abri senyama korma nikah energi kangkui reng se dibesah kangkui nak gini Pak korma nikah Pak biar buka YouTube atau HP doktor jatuhnya ke kiai selain ke doktor Zaidul Akbar bermanfaat teknik kangkui nak foto kompoi kolajunan saja sangat penting. Mon pon sunnah lalampan dari kanjeng Nabi anika pasti manfaat dan barokah. Mana kanjeng Nabi nikah Sayyidina Abi Musa andi anak merah epukta di hari pertama epukta ke kanjeng Nabi pas kanjeng Nabi nikah fasammahu Ibrahim nyamai Ibrahim ben kanjeng Nabi keng reng beringin mun andi mantoh andi kompoi lahiran sunnah beri kabar ke orang lain mana siapa komboya mana siapa anan umpama oleh teluari buru lahir Pak beji nih kan kompoi itu benak foto nampian sebut Ismail kau orang Ismail nama sementara selama petong hari makipun nampian oning dari Kiai Muhammad Ruslan jong jiranya Muhammad Sufyan Ats-Tsauri cek lebih dulu berengaki neng iya rebeto bekto sunnah sementara kadang orang mana siapa Ismail jelas. Nah, deki neng yere beto sunnah nyampelimbi kekah mari kenika umikul ada eketok sinya maramput muang penyakit muang ahlak setak saya ben sakapina tamasok etahnik ben sama jemaah nikah sunnah bakun Mbak masuk aki nismanisan nikah sianya mengkormah oleh ahlak kemanis oleh kasak lembu orangah ben korma nikah punya manfaat menguatkan otot sesiap nikah gerem baji tombua baja tombua gigi kangkui siap ngail baji nikah jadi korma nikah cek pentingnya terutama debuna Allah yarham Ki Haji Fawaid sukarajo anika menguatkan saraf otak baji dari gini karena pak rapan kapas pote mangken bahkan empian nyom bauna baji ro'oma baji anika neng ejamil sagir empian nyom ro'oma suargana Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kenika Pak pas etahnik etua eki akatia segala samaituka mun lake bima sammakallahu fil azal al maktub fi lauhil mahfuz he
Cong he beji he manusia akatia Allah anyamai lesan anyamai kakira ebekto 50.000 tahun Allah kita nyipta bumi ben esena tak nyipta Nabi Adam Allah lapon abriknya mah beji nikah saya Muhammad Sufyan Ats-Tsauri lesan kaki Muhammad Ruslan ebekto ebentainya mah anika epakuli sareng Gusti Allah keng mon nyaman kasak Pak 50.000 tahun 50.000 tahun sebelum Allah nyipta langit bumi ben esena jelas innallaha katabal maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah Allah nentuaki takdir orang nikah mati acarok mati tabraan naudzubillah rumah sakit atas kasor abini pasera andi bini berempah matuana pasera mare pon makanya la yaruddul qada illa du'a tak ada saya bisa nyeket qada ban qadar Allah terkecuali pangestu doa dek ka Gusti Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kun berak nyambung lagi setiap teknik akati aslafun salihin jong kakeknya manariyah akati Allah anyamai kakek neng Ilahil Mahfud. Mangkana mun beda Pak Arpan cepon di kaki tahun ning dalilan apa mun cuingan neng ekanan epakon sholawat mun cuingan ekacer cuing nika pakon sholawat juga tinjuk maja yasin dan epakon sholawat pas esrop beda daun tuba neng Lauhil Mahfud takdir cuban aba saya ngalotor nikah yang difahami dalam Islam sekadang bu mon si koce se bagian kacer amunyi beb jangan mati ya beb jangan sampai ke sana mon mana naudzubillah sabora si tengel lu yan tak ngiding sakali pas tak mati beri nah dia saya repot Pak keberadaan en lain bolana jadi gelak bedana teknik itu lagi kesa anika keangkui manfaat banyak manfaat karena sakapina si berhubungan dengan sunnah Rasul pasti manfaat dan barokah manter si hadir ngoleh barokah nastaja amin ya rabbal keng tak ngampu kaula Pak beda ke musleh beda ke hafaz beda ke taufik beda ke Ruslan campur lagi dengan ludah mereka anika saingkeuna sekini nika gempang ngaji ajar tajwid tak sorot bengsor maca Quran ben suarana وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Jadi ngaji ku lagu nak kanak nikah tak lagu Cina tetap lagu Arab. Sempian si kita beb kaula pun nomor sabita beb bisa teknik bisa kencet ka kaula kakek Ruslan langsung sebagian sepo-sepo kalau bagian sebaji saus Pak mon janda beb bisa ada bisa pokok mon sepo-sepo beda bagian nasi saja Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin semoga sareng Allah anak at-tarbiyah fi shighar kan nafsi ala al-hajar kaula berak mada Pak nikah awwalu ma yata'allaqu birrajul fi yaumil qiyamah ahlu wa awladuh. Makanya Allah matur ilmu Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara sehingga jagereng beringin ki jaga nak foto nampian empian yaumil kiamah iare ada kalebun boleh iare ada tentara polisi boleh saya bentua ada tentaritan boleh bi tibian empian para pantalken mereng innal mauta haq innal gabra haq innal su'alan munkar wa nakiran fihi haq innal jannata haq innan nara haq wa inna liqa Allahu haq sungguhnya pabangkian man Allah sedia mayit he mayitatun hak betul adanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi setiap pemimpin Pak Kalebun ke rakyat presiden ke rakyat kiai ke santri empian dan sepuh ke anak akan dimintai pertanggungjawaban langsung sareng Gusti Allah ada lecek boleh ada lesan sebisa akal akati itunya boleh karena al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun tanang aja jatibi lesan aja tibi mata aja tibi nyaksih neng ya junan pun Allah taala sehingga andi anak SD oleh keng mon sampai ta imam madrasah embian cek guru Pak kulaku Pak mon etareh ben Allah etanya ki ben Allah di hadapan Allah awwalu ma yata'allaqu birrajul fi yaumil qiyamah pertama kali moso nampian moso adalah bini ben anak nak foto nak kula ben kepi sebekal adanya napa Habib fayaqulu rabbana khudh lana min haqqina minhu ya Allah kenika Pak sepon lolos
ben solawat tu sebanyak selama itunya, ben sianya masodakon anak-anak yatim selama itunya, ben nyompong masjid, ben fokus ke belakang ke ben keluarga ya Allah. Ni kapak tenggole tak pernah apri hak-haknya tenggole ya Allah. Wa yu'allimuna najhal, ben orang nikah ya Allah, orang sepolah ke nikah si takdir aki ben ajunan itunya tak pernah masa sekolah abtina, tak pernah madrasah abtina, tak mikir kang ngaji abtina ya Allah. Wa yut'imunal haram, ben orang sepolah kula nikah ya Allah coba masuk kula ke surga, karena selama itunya tak tengat tika pedang si haram dan gula dari kini si subhat masuk, si haram masuk, si subhat masuk, si haram masuk ya Allah, minta tolong coba masuk ke surga ya Allah. Pakacai abdina yang inarakan Allah. Naudzubillah wa idzubillah. Mantap pasal mata kepisah Allah. Amin ya rabbal. Oning ngempian setanya kiban Allah anak nikah saya pas aku ket karing sepona gara-gara tak pas sekolah, tak pangaji, tak pamonduk, tak madrasah, ia cari ilmu-ilmu Allah sia manfaat. Mohon empian masa sekolah anak, ia cari fisika, ia cari kimia, dan ilmu tersebut fisika, kimia, benjakan jana tak manfaatkan ku agama Allah, maka empian siap kang bertanggung jawab dunia akhirat. Fisika na mapan, IMC kuadrat, si anyama Pitagoras, horizontal, vertikal, mapan. Bentogana, maaf sapora, terkait rekam sapora na, kula aja urusan akhirat, tak aja urusan dunia, ki sapora. Beni masalah Islam tak terlalu maju, keng make mapan pak ben sarjana na bentogana, tak langkong. Kula tanya kampian si hadir saja, sapora beni ngaji ki sapora. Syurutul istinja bil ahjar tamaniyah, sebut lagi. Syarat-syarat akela bede bebelu, marah, sebut lagi. Syarat-syarat istinja akela bede belu. Kalau tak tanya ke kiai ban si santri ni kapan noning saja kampian siapa ada gendeng ben gula surutul istinja bil ahjar tamaniyah syarat-syarat akela beda bebelu sebut lagi pak bagi sorban ben gula iya tak oning ke pas kemudian masuk surga beliau karena salepan ni lalangon kian dah akela ambian tak oning dan akela mak intara salat deki salat beda niat tanya ki kabar kiai niat ni kan guru-guru kuna niat beda deki nang takbiratul ihram beda empian si tak ngajari ke anak empian pi tak bisa selamat bermau selamat anak ku laku alhamdulillah beda akikoh banyak para muallim para pondok kiai pamonduk sambil empian juga ngaji mare ngaji marena sekecil pas ngakan jelas. Mohon kun akela bebeluk salat tak kaki labon ampian amit kasih bini deki lek engkau mohon juga boleh lek abela kata kamat tuanah assalaman pamapan kalam pinering kasih kapi engkau mohon juga kan urus saja dulu karena urusan akela ampian tak oning pas ki urusan solat urusan nikah fardu ain lah untuk beni para kiai untuk ekasa pribadinya masing-masing ki kolokan guru be beni kiai be kolokan bagian tani beni kiai si akela rekan berak kiai malolong ampian tak akela abadi. Mon kun berakela akatia sembian kini kaba pada ben kela nareng kafir ada pita nareng Islam ben orang kafir mau tak angkui saya bebeluk nikah jelas lama sallallahu Muhammad tati nazra fi qulubihim mahabbatu ta'dhimiddin pas itu topo ben gola aceri bermacara anak make malarat at-tarbiyah fi sigar ka nafsi alal hajar ngoker beto akatia ngoker anak nikah malarat keng ngoker anak dari kini akatia ngoker ya tasana beto ambian saya pernah depak kawali songo Kasunan Ampel, onten neng Maulana Malik Ibrahim, otabe Sunan Kalijagat, anika ben betonah paisan, atau sani tahun sita bongkor sampai mangken di Busa Gemi ki bede Sunan Maulana Malik Ibrahim, capok panas, capok ojon, sama macam paisan saya di beton, oleh seneki cekak, arapa mak cekak karena si yoker beton, mon si sepo kati kule benembian lapon minyak saya pikir, mikir pancak takut ojon boleh. Mekere slot tak ngening tak menang mekere saya nyama belum Jakarta toron gitu itu muanon eke berburu orang bersama cuma selak mon ngoker sewa tua karena si alal ma akati ngoker tasa aing noles alif ngalai kaba alif mon elang tak mang lo karena pun minyak saya pikir jadi on lawanan pamasok keng anak oker kebaik investasi akhirat kulajunan saja anak nikah oker malarat akatia Saiful Bahri ini kan benrajina mulai pon dekik malam setiap ngemban edede bacai alam nasroh petong kali si andi anak alam nasroh oleh tera adena karena Ijman Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu Imam Ja'far As-Shadiq bedenak kanak pak akatia berita mangken jen banyak TV anak
mopo mecot reng tuana di halayak ramai singekan tuh pasar beringin eram mina orang anak kandung lake mecot epan sampai bondoro-doro ngalocer kepi bun lokal-lokan kepi boh senya masih ngabas ke warga-warga nih pasar beringin Arya siapa deh malah coba menganiaya mokol koreng dia sampai enggak tak ngabas cuk manusia enggak reng mokol kebon pecot kejadian nyata nih kalau TV makin banyak bahkan si mati banyak makin anak mati yang tua beda ada banyak ani kayak pecot bekto yentar eke pom meneng beringin jong ambu jong ben ora ada tua lah dan di ora ben tak sayang mon aduela UFC ben sengkok kok santina Habib Nurmagomedov merah ben sengkok ombama ani ka pas bekto iyalang ben oreng Papua sira tak reket pak nangalereng tua Papua benanan tibi sampai ngalocor dada para mati ya pas sering tua nika bekto Papua anak ngalang op lalaki bokol ben sampai nangis ring sepona bendoro-doro nak campur bening mata cuk bokol dia datang anak ada anan sengkok cuk bokol berapa anan ben lah bengal korang ajar durhaka ka ben bokol anan sengkok mokol sengkok gara-gara sengkok kayak gini apa mak bisa tengah pasar membuka wawasan pikiran ring orang sabasar engkok gini anak dia tak pernah buruk kabungwana kiai kabungwana ulama laku tegal ben sengkok dari gini nangale ka sengkok bekto sabenare bekto nang gelen pancek ngibe sape kok benare mecot anak dan nangale sengkok bekto gini mecot sape benare becot malolo sengkeuna rajana bengal mecot sengkok selopa mamunduk anak mamadrosa anak aburuk anak ada salahna sengkok makanya solahul abna min solil aba bagus cuban anak tergantung orang tuh makanya debu angling dharma radhiyallahu an ben sudah wirat nik anak caraka data sawalamun anak langka ceknya laki kiai embun ben epan sesa debuna Allah dzurriyyatan ba'duha min ba'd buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya jadi bermacarane kesak ring sepo kula junan seteja menjadi seseorang sesaeh kangkui anak mohon empian saya pak ring sepo umin juga saya maka anak bekal saya mohon anak saya empian di masa tua cek de bakal kubur di masa tua ajunan bekal saya sareng anak prinsip mohon empian saya tak kun berak kok rokokan anak pak lekor jam nekuk HP cong oleh benamin HP Quran baca sekadang mangken situng jompo pak lekor jam anak amin HP etorot mak bisa ring sepong ini kan ngulati anak amin HP pak lekor jam sampai lupa ke Quran tak baca makai 10 ayat eman jadi abah segi pendidikan anak jaga HP lingkungan kepi anak nikah kedua ajuran sampai yaumil kiamah bini naudzubillah ampian ada umur bisa alaki boleh mobil anika ki bisa ikan di selain compok ikan di selain keng anak anik andin kau lajunan saja sampai pagi yaumil kiamah ben bekal teti amal jariah malah arat lakar pak karena pun edidik kalaban amal jariah jelas Allahumma sholli ala Muhammad terakhir akalul halal beri deren bareng seha halal jek aja perlu sakuni tang tautang sepenting halal cek sampai seharam mon beri akalul haram beri deren haram asyad jawarihu syam anda tak anda make tekui ring sapolo anan nembian pakuna maksiat ben hapena ben kanjana pakuna maksiat sira se tokol empian ring sepona anak etokol empian tokol juga mon parpan belik beri deren si haram bahkan ulama lembek teka kula benempian tak bisa nyero kula kun bera acareta Al-Imam Abu Nu'man Imam Abu Hanifah guru nama fikih Imam Abu Hanifah nih Pak tak pernah ngakan embi selama petong tahun anapa Habib karena selama petong tahun nih katanya beda embin baitul mal seelang jadi adanya ke tukang embi biasanya paling lanjang umur berempah petong tahun oh iyalah selama petong tahun dari takok masuk ke badan teka pun embi ni kabenya keng takok tepak kambi kini ke aga jaga ihtiyat ni ke ulama dari saking ngoron sampai sak tak endek ngakan embi selama petong tahun bahkan Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi lahir tahun 612 Hijriah setiap tahun 600 sebetul petok Hijriah Imam Nawawi se andi Riyadhus Shalihin min hayu talibul musakabin nikah Imam Nawawi saumur odin neng Damaskus tak pernah ngakan buana apel akad tireng manding beringin beringin jilbutan. Arapa Habib
karena saking ajegeun ya kesa saking ajegeun tak langkong enten benih-benih gungsungan Pak Kalibun ki karena apel tanaman nang eda maskus eta meneng lahan apa pamarentah sedolim ini kan tak dolim eta men ekenengan tegel pamarentah sedolim Imam Nawawi engkau tak mamaswa sabiki sakuni sakonyon kokoh teging apel si masuk kabetan karena tanggungan ya junanipun Allah raja selucu seluar biasa nikah Al Imam Haramain Said Amin Qutbi bekto Pak nikah hafal sang puluh sanga ibu hadis luar biasa etanya ki hokom makanya segala urusan istinja pas neguk cetak neguk sera mulujuna beliau aduh lop pas kok sapora entos kulo ning gua kitab tuh protes ben santrinan saya tanya ya imam ajunan Imam Haramain ajunan alamah alim mak bisa pertanyaan sakit ditolak Pak Imam sapora napa jawaban si Imam Haramain engkau ngeding kabar dari tang budak engkau gini bekto Pak Repan Abah ben ummi keluar engkau etina ben budak binin sengkok ben khadimana Abah ben bekto sengkok nangis atuat tak tahu cek beremah budak binin sengkok ada yang ngalak sengkok pas yempen seset ben budak binin sengkok mator katang Abah pas abana sengkok nyantur sentak sengkok ki bagi ki merah cetok senyama tang colok pakaluar kepi dari saking takok masuk mungkin engkau lupa ke ilmu saja setanya ki ben bedesa tetes daripada aing sosok daripada se khadimah rohla si masuk ke badan sehingga engkau lupa malarat mencana hadis kimon gue lebih lempian kan tak ning neronika Pak keng dia kaja saya kira ki haram tore cek bekta ki ke anak cek bekta ka anak bini ben sama macam saya nggak pertanggungjawaban ke Allah anika pasti depak kalau penajunan seteja makanya beda nama ken nikah para muallim adua arang sarang tak cuma kangku tuan rumah tapi kangku kau lajunan seteja menter nak foto kau lajunan seteja takdir ben Allah jadi nak foto seini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah mafhum kau lajunan seteja yaumil qiyamah amin ya rabbal ampun sakak dintoh ki saya bisa pada Pak dan gula ajunan seteja emot saya pada Pak gelak tahnik aropaki sunnah mon sunnah beni bid'ah mon sunnah pasti abekta barokah mon andi anak tahnik mon ki andiknya mah gelak tak ada Pak kapetong are nyamai pasira Ismail mari kini kambian pada Pak Ki Buru nazra fi qulubihim mahabbatu ta'dhimiddin aceri nak kanak dari kini makin malarat takdim ka ilmu berma takdim ka ilmu takdim ka ulama si alim ka para guru nikah aceri dari kini kebeh bekta ka beliau kun walati tak usah aku berma kebe anak pangolati dek Haji Hafaz dek Haji Ruslan pangolati dek orang alim kesak jadi kesak mailang saya mah penyakit saban ben semacam saya terakhir gelak usahakan pamasok deeren seha halal pon sekak dintos bisa berbat dan gole dajunan saja nyon saborah kurang lebihna kong lakong de para muallim wa akhirahum da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi al hajat وتربنا من قال الرسول غاية من يوم الخير في الحياة ووعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أخوالنا وخالاتنا وذنوب أستاذنا وذنوب تلاميذنا وذنوب قومنا وذنوب الله كنا عليهم من أرسلنا أمور الدنيا والآخرة وأسل ما قهد ودي جميع أجل الدين ما يسرنا جماعة تمكن بما بنتي منورة اللهم اغفر اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا وجعلنا يوم القيامة إن الله اهدنا بالسلام واهدنا بالإيمان اللهم اهدنا بحسن الخاتمة اللهم لا تهتمنا بسوء الخاتمة اللهم اهدنا بقول لا إله إلا الله فسبح آخر كلامنا عند أجلنا بقول لا إله إلا الله المرسلين والهدى من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين